Okay. Libil. Okay. Alam ko na to. Hi! Okay, level 2. Okay. Oy, go! Okay. Ay, gogi. Okay. Hello, oh. Okay. Oh. Mi bomba! Wow. Okay. Oh! Okay. Oh, gogi! Ah! Okay. Uy! Galing. Okay. Oh. Oh! Wala pa akong ginagawa. Dapat. Talon, okay. Oy! Oh, what? What? Ayaw tumalon. Oh, kaya mo yun. Okay, dito. Oh, what? Mother of... Oy! What the... What the... May bomba! Okay. Oh, gagi ka. Okay. Oy! Oh! Ano gagawin ko? Kaya ko ba tumalon? Hindi. Kailangan ko. Okay, easy. Oh my god. Okay, next. Go. Ah! Oh, easy. Pa. Uy, gogi. Oh, instinct. Grabe ang instinct. Uy, gogi. Grabe naman. Okay. Oh. Uy! Basic. So, paano to? Paano ako makapunta doon? Ah! Okay. Oh, galing. Uy! Okay, basic. Shit! Ah! Tae! Paano yan? Oh, ay, gagi! Nahulog pa ako. Nabisit naman. Come on. Oh. Nope. Rage bait. Okay. Oh! Oh. Oh. Ha! Okay, paano to? What? Ah! Okay, sa pangalawa. Oh, easy. Next. Ah! Ay, di ako tatalon. Okay. Paano to? Ah! What? Okay. Oy, gagi ka. Huwag ka lumayo. Okay, paano na to? What? Oh, uy, gagi ba? Okay, next. Oh, ako nga pala nakakamatay yun. Bakit na nakalimutan ko? Uy, gagi ka. So, paano to? Wow! Ay, gagi. Okay. Pag pakanan ka, kumakaliwa siya. Okay. So, kaliwa. Easy. So, hindi. Bakit sa ganon baliktad pa rin? Grabe. Okay. Oh! Galing. Jump. Basic. Okay. Oh, hindi. Baliktad ka pa rin. Uy, gagi. Pag tumatalon. Okay. Ay, Okay, jump. Stupid. Motherfuck. You stupid. Ba't ganun yung timing ko? Jump. Oh, nakita ko yon. Okay, easy. Okay. Oy, gagi. Ba't ang lakas tumalon? Oh! Next. What? Paano? May iba pang paraan? Dumiretso sa kamatayan ba naman eh? Paano?
Okay. Pababa. Okay, gets. Okay, kailangan. Wait lang, timing. Okay, nice. Oh, baliktad ka pa rin. Jump. What? Ano nangyayari doon? Okay, pipindutin ko yung kaliwa. Magiging kanan. Okay. Nagiging okay siya. Oh, hindi pa! Patawagin mo na ba? Okay, sige. Okay. Oh, hindi siya nagpalit. What? Okay, dito. Oh, okay, ayan na. Oh, ayun! Late siya magpalit. Like, okay. Paano na to? Kanan? Okay. Yes. Okay, oh, nice. Nice. Uy, gogi. Help! Kita tayo. Yun. Jump! Pekapan mo. Uy, gogi! Oh, shit! Napaga. Okay, taga na. Hindi ako gagalaw. Napaka-basic. Easy. Oh, gogi! Ba't ka bumalik? Oh, shit! Okay. Uy, go! Okay. Okay. Mag-stuck lang pala eh. Oh, okay. Easy. Oy! Uy, hindi! Sayang. Okay. Jump! Ayun. Ano yun? Okay. Okay. Next. Shit! What the Okay. Aantayin ko talaga. Okay. Stupid. Nag-age bait talaga ako. Gagabi naman itong lago na to. Next. Okay. Okay, lock in. Easy. Oh, angat lang pala eh. Oh, shit. Oh, thank you. Oh, yay. Stupid. Tumalon ako para mamatay. Like, come on. Okay, nice. Oh. Easy. Oh! Okay. Easy. Lock in. Hindi tayo tatalon dyan. What the f***? Tatalon na natin siya. Okay. Okay. Hindi na ako tumatalon eh. So, tatalon ako dito. Okay. Meron pa kaya ulit to? Mother! Isa pa. Okay. Oh! Bakit ganun? Okay. Easy. Okay. What the fuck? Galaw! Okay. Oh! Ito what the fuck is that? Hindi. Ano yun? Nope. Grabe. Okay. Shook. What? Shit. Okay. Oh, dito yun. Jump. Easy. Okay, jump. Oh, what the heck? Okay. Sauce. Okay, next. Oh, teleport. What the f***? Okay, teleport. Oh, shit. Timing. Okay, teleport. Saan ka magte-teleport? Nice. So, ba't siya gumagalaw? Ano yun? Hindi ko mag-gets. Saan ba ako ulit pupunta? Oh, shit. What the fuck? Okay, ayan na. Okay, teleport. So, antayin ko to mapunta dito sa gitna. Patience is the key, soldiers. Okay. Basic! Clutch. Okay, teleport. Oy! Masamang tao! Okay, dito. Nope. What? Me bomba. Next. Jump! Thank you. So, dito. Uy, go! Talon. Tapos hindi yan. Okay. Easy. Ano yun? Go! Okay, pabalik niya ako doon kasi mahulog. Come on. Tukok. Di mga... Uy! Dito ba yan? Or dito? Ito nga.
Come on. Thank you. X. Uy, gagi. Ang dami. Ano yan? Stupid. Mali. Okay. So, dito naman. Uy, go! Stupid. Pasikat. Pasikat siya. Oh, dito ako. Okay. Nice. Oh, sunod. Dito naman. Okay. Alam ko dito siya pupunta. Di ba? Easy. Oh. Nice. Okay, paano to? Oh. What? Uy, ga! Lumalaki ako. What? Wait. Ayun. Sige. Pindutin mo na. Ah. Yun na yan. Okay. Nice. What the... Shit! Okay. Ayan. Kaya na. Wait. Come on. Okay. Paano to? Uy. Uy! What? Nice. Jump. Uy! Yeah! Talon. Kailangan ko ma-miss out yon. Wait lang. Buelo! Shit! Ah, ayun. May maliit na button doon. Nice. Okay. Hindi pa pwesto ako doon. Ah, nice. Okay, isa pa. Uy, gagi yun. Nipis. Okay. Wa! Come on! Isa pa, talon. Nice. Oh. Ano to? Ah! What? Hindi, ang lapad. Oy. Okay. Oh shit, lumalapad niya siya. Wow. Ano yun? What the? Nice. Okay, paano to? Oh, maliit na siya. Talon. Uy, go. Malang idea nga. Okay, bababa. Then, talon. Uy! Wah! Ano yun? Okay, antayin ko lang. Ano yun? Okay, nice. Thank you.